André, jy is a gentleman and a scholar, a vakman en a boekhandelaar. He's a very serious guy. André is a guy that takes his writing and himself very, very serious. No, he doesn't. He's a wonderful guy. He's hilarious. Okay. André, jy skryf nie die typiese krimi nie. Jy het baie meer intellektuele aanslag en ons sal daarvoor staan vir 'n klein rukkie. I'll ask you this question in English for a diverse audience. I'm sure you'll be fine answering in English as well. But I'd like to ask you to start off. Why the specific choice to not go the popular route, not do the whole detective fiction thing, but to tackle an approach to crime fiction which is more cerebral, more philosophical, and somewhat more open-ended? You're a writer of the grey areas rather than purely black and white. Can I just say one thing though? Well done on the organisation. This whole thing was fantastic, wonderful weekend. But maybe it's just myself. I'm dreadfully disappointed that we didn't have a murder over the weekend. That would have been. It's that red scarf and the hair dryer. Starting. Right, I almost have forgotten what you asked now. I think perhaps because I'm not on my own with this type of thing. Crime is connected to everything in a sense. I'm not a genre writer really, and even the crime genre blends over into other genres quite easily because crime affects most people, especially us. But for me, I'm interested in systems and individuals within systems, so individuals under fascism, individuals under communism, that type of thing, what that does to individuals. So that is interesting for me. But as I say, there is precedent. One of the authors that I really admire is Philip Kerr, who is not just a fantastic writer, or was, unfortunately passed away, but a very good craftsman. And in a sense, he wrote, I got the feeling at some point before he wrote the Bernie Gunther books, which made him famous and rich, that he would decide, I'm going to write a science fiction novel. And then he wrote a book called The Second Angel, which is a fantastic science fiction book. And then his first sort of book that crossed over and made him a name was a book called The Philosophical Investigation, which is a Wittgensteinian murder investigation on a British, one of the Oxbridge universities. So crime lends itself to all sorts of different areas, and you can blend over from one to the other. And I like that. And of course, I like the grey areas quite a lot. Peter, you're definitely not off the hook. I'm a big fan of your writing because I see your crime fiction as being willing to take risks, and very necessary risks. I think the crime fiction formula can often, to a lot of people, seem quite stale. You have a murder, you have an investigation, forward momentum, and there's always a kind of resolution. And like André, you're definitely not giving readers a typical stale kind of formula. You've got a new book called Crackerjack. I'd like you to talk about that specifically, but I also want to go back to your first two books. It is to me a bit of a crime in itself that they didn't specifically get more attention because they were quite out there. You did very risky things, and you spoke about things in those two books that were very disquieting. Even for the most hardcore reader, you read those books and you're quite chilled. So I want to ask you two questions. The first one is a question of your view of humanity. Are you generally a pessimistic, kind of a cynical guy? And then your latest novel, Crackerjack, how does your view of people influence your writing? So I would say the answer to the first question is I'm definitely not a pessimistic sort of person. I decided to stay in South Africa. I think I would have left a long time ago if I was pessimistic. Cynical maybe slightly. I'm not sure if who I am though influences my writing at all. And I go back to, a lot of people have asked me, I'm a father of 3 children. I've grown up in Cape Town, went to university there, studied there. I've lived a very normal sort of family life.
I've been married to my wife this year for 30 years. So I think when my first book dark video came out, it was in 2007. I think it was a big surprise to people who knew me what I actually chose to write about. And it actually is quite simple. I'm not an expert in police investigation work. I chose something that I felt I had a good understanding of, which was video sharing. At the time, YouTube had only really come out in 2005, and the idea of very wealthy men sharing videos that they were not allowed to share was interesting to me at that time. I've chosen deliberately not to have detectives and old, drunk, tired detectives. In fact, the stars of my show are actually my criminals. And I think that just gives a little bit of a different twist to things. Crackerjack is the third. They're all in a line, so it was dark video was all about video sharing. Bitter Pill was about a group of Cape Town-based barmen who were spiking the drinks of pretty girls for favors. And Crackerjack is really probably the most technical book that I've written about what I studied. I studied computer science at university, and I was a IT businessman for probably 20 years. So I've tried to, I think that technology is the new exciting area to write in. I think we've all had so many medical detective stories and legal detective, and I think we're all at a stage now with technology. Even my father-in-law, who's nearly 90, understands Shazam and how to download an audiobook. And so I think we're at a stage where we all can share a lot more in technology, and there are fewer people who say, well, I just don't understand anything about it. I think just the smartphone has made everybody a lot more afraid with technology. So Crackerjack is a book about a sort of super hacker. What do you call him? A cracker? What do you call him? A kuberkraker. Kuberkraker, yeah. So, kuberkraker. Ek kon net sê dat ek is heeltemal tweetalig en ek kan baie ingewikkelde woorde gebruik soos kuberkraker. So Crackerjack is the latest of three. The theme that goes through is this American organization called Dark Video, who basically are perverting, have a perverted business that they're selling on to wealthy businessmen. I see quite a naughty grin on Carina. That's usually a good sign, I would say. Carina is, we won't say a controversial figure, but an expert, I would say, at ruffling people's feathers. You can always count on her to entertain. Carina, you are certainly not a typical crime writer. You have I don't want to say a history, that sounds quite sordid, but you have experience in the publishing world, you're in the wine industry now, hospitality, and you've penned a novel which has ruffled many feathers. Now, without giving away all the plot, very easy thing to do, I'm curious as to the inspiration behind your story, and then how you tackle real world people and creating credible characters without them becoming stereotypes or caricatures. Yes, so I'm more known as a teenage fiction writer. That's what I've been doing for many years. So I think the first shot came that, you know, as a very vanilla, I created the series Thomas Acted was a TV series. It's set work in schools, and then suddenly this came, and you know they're swearing and they're having sex and there's murder on page 1. You mean adults actually swear? And have sex, yeah. So in a sense it was liberating not to have any boundaries, and I think that was partially the shock, because people associated me very specifically with teenage fiction. But it wasn't a conscious decision that I made that, yes, I want to write an adult fiction book now, and this is the list of things that I want to include in the book, and sex, tick, swearing, tick, you know, drinking, yay.
But I saw the main character on a train in Berlin, and I was totally mesmerized by her. She was gorgeous. She was very vulnerable when she didn't make eye contact, but when she did, she was she almost had this ferocious look in her eyes, and I was totally stunned by her. And I got off the train and I thought, you know, that's such a perfect character, but how is she going to fit into a teenage fiction novel? Then I realized, but it doesn't have to be. I can write something else. And it was a very liberating thought, and I did write. But you know, you're in a beautiful city, it's your favorite place on earth, you sit, write, and then you get home and life happens again. So I put that away, and I was encouraged by a lot of people to pick it up again, and I continued the journey. So you're right, it's not really a crime novel as such. She is murdered, as I said, it's not spoiler alert, page 1. But for me, it's a book about relationships, how people interact and the effect that relationships have. If someone is broken, will they break, or will they spend their lives trying to align themselves with people who can heal them and patch them up? And in her case, she's very much broken, and then something happens that causes her to go on this rampage to break others who were involved in this incident. But yes, it came as a shock because there were a few explicit scenes, but my thinking was, if you're going to have a character that is so intense, a woman that has such a strong effect on men, she's not going to have a vanilla sex life. She's going to really, Afrikaans got a very nice word for it, paljas. She's going to work men on different levels, and that includes all levels. So it was almost a necessary thing to do. It wasn't something like, let's shock the public. There were only really a few teerdrinkende tannies who were very upset. Yes, mens kyk in Joe se oë en jy sien hierdie ondeurendheid. Nee, ek sien die Mense wat is een trompie Jack Nicholson. Okay. Gepraat van Jack Nicholson en mal mense. Ek dink dis 'n goeie segue in die ons bespreking van jou boek. Ongelooflike interessante titel. Iets vang my oog, ek kyk so na die boek en ek dink nie ons moet maak dat jy die boek uitlees nie. Ek dink jy gaan almal verskriklik afskrik. Maar jou titel is Die hond wat ophou blaf het. Nou, ek weet nie van die gehoor nie, maar dis 'n titel wat my onmiddellik vreeslik nuuskierig maak. En toe ek nog niks van die boek geweet het nie, toe kon ek ten minste aflei dat jy definitief ook nie 'n tradisionele speurverhaal geskryf het. Dit is die vreemdste meta-speurverhaal ooit gewees het. Die hond wat ophou blaf het. Of 'n spionasieverhaal dalk, maar ja, ons los dit eers daar. Ek wil graag vir jou vra oor jou proses en hoe jy daarby uitgekom het om hierdie boek te skryf, voor ons in die mal mense begin oor te maak. So I taught English in Korea for a year, but that doesn't mean I can actually speak it. I'll do my best. The first round is English. Well, the process wasn't that complicated. I was at work and I was waiting for the second patient to come, and I just wrote the first page of the book. I had this idea of this dentist who was really, really frustrated, and I thought, sure, how far can that go? It can go south, yes. And I just thought, let's push this a little bit, and I wrote the first page of the book. And that's actually the first page in the book still, yeah. So that's quite simple. I just had this vision of somebody who was extremely frustrated, and I thought, let's run with that idea. This book would have been an interesting contender if you'd call it the mad dentist or the unhinged dentist or something like that. I think you could have. You would have gotten away with it. André, is jy reg vir Afrikaans? Kan ons net by? Okay. Ek het die voorreg gehad om saam met André in sy nuwe boek te werk, en dit was 'n besonderse voorreg want André is braaf genoeg om 'n bietjie van 'n noir resurrection te doen. En jy het noir
sal ons hom 'n anti-held noem, of 'n reluctant hero dalk, maar hy is definitief nie 'n hardgebakte ou wat net rondgaan en mense onder die gat skop en vloek en te kere gaan. Hy is 'n baie dieper ou. So ek wil jou vra oor jou skep van die held van jou boek, Robert Ferreira, en hoekom jy dink dit nodig is om vir lesers 'n noir held te gee wat bietjie anders is as die gewone. Ek weet gesê van Joe, terwyl hy gepraat het oor sy boek, al wat ek dink is Feed Me Seymour. Karakter van Steve Martin. En als een ander tandarts ook natuurlijk in The Boys from Brazil. Dat is verschrikkelijk. Oh nee, American Man, excuse, American Man. Goed, ja, ik denk de meeste van die misdaadschrijvers het gedurende die sessies ook, hulle is nog voor die type van speelder wat dronk gaat is of dwelms gebruik of wat ook al. En in my geval is ek net hier omdat Robert Ferreira 'n polisieman is, maar hy's 'n veiligheidspolisieman. Hy was 'n militêre intelligensie geweest. Dit is eintlik meer 'n bietjie van spionasie as polisie. En die rede hoekom hy die veiligheidspolisie is omdat hy is 'n oortuigde mens en sy struikelblok, soos ek gesê het gister, is dat hy 'n katholiek is. En daarom hy's 'n ware gelowige katholiek. So wanneer die priester vir hom sê wanneer hy kant is dat die kommuniste gaan die kerk vernietig, dan vaar hy dit as ernstig en dit is dan sy plig om teen die kommuniste te gaan veg. En dan vind hy 'n situasie waar hy eers vir die fasciste veg in die Spaanse burgeroorlog en dan gedurende die Tweede Wêreldoorlog teen die fasciste veg. Maar dit is alles op grond van sy beginsels as katholiek wat alles onder lê van. So al die besluite wat hy maak eintlik is daaronder onderlê deur die katholieke ding. En dit is eintlik die ding wat my interesseer dan. Met die tyd toe ons vir Robert ontmoet in hierdie boek, is hy 'n ontgoochelde man. Hy is 'n man wat ware geloof gehad het, maar deur hierdie proses van 3 oorloë in die veiligheidspolisie en Sharpeville wat gebeur, het hy hierdie geloof begin verloor. Hy begin sien hoe mag funksioneer. En dan die mense wat vir jou sê dit is hoe dinge werk, dis nie die waarheid nie. En dit is 'n ondervinding daarvan. So in daardie sin is hy dan 'n baie traai. Hy is iemand wat nie eintlik met daarbey betrokke wil wees nie, maar dan ingesleep word daarbey. En dit is die ding van die Humphrey Bogart karakter, want as jy van die films gaan kyk, sê gaan kyk dit gerus. Fantasties, die boek se titel kom uit The Maltese Falcon, 1941 film met Humphrey Bogart, waar hy op 'n stadium sê, I don't mind a reasonable amount of trouble. En hy is altyd hierdie traai, hy het baie keer hierdie traai gespeel van iemand in Casablanca byvoorbeeld, wat nie betrokke wil wees nie, maar ingesleep word daarbey. En op grond van sy beginsels, so dit is Robert Ferreira werk dan ook so, op grond van sy beginsels, of wat oor is van sy beginsels op hierdie stadium, funksioneer hy. Are you sure you want to answer in Afrikaans? Ik zal het proberen. Ja, so sou dit nou in Engels, Peter. Ons maak toegee. Ik zou heel graag met mij verdedigen. Wil jy dit doen? Ik zal het proberen. Okay. Volgende vraag van Pieter Kerk. Ja, Petrus Kerk. dat is mij. Met jou derde man, krakerjakkie. Sorry, there's only so far I can take this. But you can answer in Afrikaans. I'll ask you the question in English. I'm very much interested in the research. Coming from an IT background, you do a lot of very technical writing. And you've spoken about this idea of technology and our lives being dominated by screens. I'm interested in the idea of you writing a work of fiction that someone's probably going to read in paper format, but having a readership that is fully aware of their complete compulsion to use technology at every turn, but also be aware of the dangers that it poses. So how do you write something that is not just this alarmist report that technology is terrible, this is a pernicious influence on society? How do you manage to create an entertaining story, first and foremost, and then work in the technological angle? So the Crackerjack story is about a businessman who's meant to pick up his son from school in Cape Town on a Friday at lunchtime, and he doesn't arrive.
Now, if you know technology in Cape Town now, it's not that easy to tell a story like that because there are video cameras, LPR, license plate recognition everywhere. So for somebody who lives in Constantia just to go missing on his way to picking up his son at school, there needs to be something more to the story. So I like to deal with a lot of that technology. So while it sounds like it's IT and the dark, deep web and that, I tell it in a layman's way, and I only know it in a layman's way, to be honest. If you had to ask me, could I actually break into your WhatsApp and steal your messages, I don't know how to do that. But I think that there are so many fantastic stories for research purposes that we can turn to. I mean, you can see some of the stories that have been with Apple refusing to give the FBI access to their phones. There have been a number of incredible hacking stories that have been around the world. So my main character, Daniel Lafleur, is just an everyday guy, but he's quite a good IT technologist. He's actually a day trader, that's what he does to make his money. And he gets caught up in this case of the missing businessman, and he's able to actually access systems that would give him information that even the police couldn't get hold of. And so that's really what my interest is in the story, and I did a lot of research. There's a device that I use in the book, it's called a stingray, which the FBI used to actually catch criminals, and it's a fake tower, which makes a person who's using a cell phone imagine that they are connected to the network, but they're actually not. So I changed it slightly. I did a lot of research on the stingray. I even considered maybe building one at one stage. But I made a few changes to it to allow my story to come true. I know Dion was saying you're allowed to cheat a little bit in fiction. So as they say, true life is actually weirder than fiction. And obviously we're very fortunate as writers in this era to have such access to information. I mean, I'd imagine writing this book 15 or 20 years ago when you would have to go to libraries to try and find. You'd probably spend a whole day just trying to find out where the books that you wanted to access actually were. So I think it's something that I often think back in my head as writers, Agatha Christie, and how incredible her mind must have been to do the research and input that she did without actually having access to the tools that writers have today. You've raised a number of fascinating questions, and I would actually like to ask you quite a few more, but let's keep going down the line. Carina, jy het 'n boek geskryf met die titel Karaktermoord, wat mense op 'n baie letterlike vlak kan lees. Iemand word op die eerste bladsy vermoor. Dis nie 'n shocker nie, iemand is dood. Maar die begrip van karaktermoord is iets wat jy reg deur die boek trek soos 'n goue draad. En is Elsabeth nog hier saam? Okay, Elsabeth alweer. Carina, editor and publisher, Elsabeth is hier. En ek wil jou vra oor die idee van karaktermoord, want ons het vroeër gepraat oor die rol van die media en mense se opvattings en stories wat soos veldbrande versprei, jy weet. En ek wil jou vra oor die idee van opvattings en tipes karakters wat jy skep. Ek wil graag dat jy 'n bietjie vir ons vertel oor die tipes karakters wat jy het in die boek, en mense het al geklaar dat hulle almal so boos en naar is, maar is mense nie almal 'n klein bietjie boos? Ja, ek dink dit bring my terug na my vorige punt van verhoudings en hoe verhoudings mekaar skakel en hoe ons mekaar breek of eg, al dan nie. So ek dink daar sit 'n skeet goedheid en potensiële boosheid in almal van ons. En die vraag is nature of nurture, wat een gaan seervier, of wat gebeur in jou lewe wat daai twee selfs irrelevant maak, wat dit net gaan uitborrel. So ja, dus kom ons sê, dit is eintlik 'n boek oor verhoudings, en ek was bevoorreg geweest om in twee verskriklike interessante industrieë te werk, naamlik die uitgewerswese, en mense verstaan nie eintlik hoe uitgewery werk nie. Want om dit te doen, het jy 'n klomp kreatiewe mense nodig wat werk aan die boek. Dis kreatiewe mense
Maar aan die einde van die dag is daai boek dieselfde as hierdie glas. Dit is 'n produk. Dit is 'n produk met 'n begroting, met 'n skedule wat in 'n winkel moet wees, wat moet verkoop. En dit is linker en regter brein wat naadloos in mekaar moet vleg. Natuurlik gaan dit vonke veroorsaak. Ek het nog 'n storie van 'n vriendin van my wat 'n wiskundige is, en sy het eendag gaan kuier en dit was 'n normale dag geweest. Daar het net een vlieg deur die lug, net een iemand het gehuil en daar was net een moeilike vergadering geweest en sy het gedink dis die wonderlikste dag van haar lewe. Want sy het nou 'n opwindende dag op kantoor beleef. Nee. So uiteindelik en ek het vir 'n baie groot, ek het vir 2-3 uitgewers gewerk en as skrywer met omtrent elke uitgewer, ek het aan albei kante gestaan. En daar is interessante mense wat werk in die boekbedryf. Baie interessante mense, beleese mense met persoonlikhede. En natuurlik die wynindustrie, dit is 'n goudmyn. I mean, Sally, you know the wine industry. I mean, ja, daar is net soveel stories, jy gaan nooit ophou skryf. As jy net fisies die stories wat jy op 'n daaglikse basis hoor, van wat op die bierplaas gebeur het, en die 3 broers wat af van die pad besig is om te beklei, of weet iets wat verkeerd gegaan het met 'n oes, of wyn wat gesaboteer is. Dis daaglikse goed. So, dit was my baie lekker platform geweest om 2 wêrelde wat ek goed ken, en waarvoor ek baie lief is, te kon benut. En die karakters, baie van hulle is regte mense, en het ironies genoeg hulle self herken, en hulle is altyd so goed uitgebeeld nie, en hulle is dik in hulle noppies daaroor. Soos die wynmaker is, die vir my vorige baas, en hy sê, is dit ek? Sê vir my, dis ek. Dis ek, nee. Ek sê, ja, jy is 'n bietjie van 'n buffel, ek gaan nie om nie, ek is in 'n boek. Dit het ook 'n bietjie gebackfire, want die karakter, die wynmaker in die boek se naam is David Briers, en ek gee 'n praatjie in die Parel, en hulle sê vir my, jy weet, in die Parel is daar 'n bekende wynmaker, David Briers, en hy's 'n saggeaarde, beautiful ou, lief, nice, dis net stralenkranse, en hy's net ontstel en dink maar, het hy my ontmoet, het hy my te nagekom, what happened, why? Revenge writing, en ek sê, nee. Die wynindustrie is so groot, jy kies 'n van, iets beteken. Net so, daar. Ja, so dit is 2 kleurvolle ruimtes wat volop is van stories, en ek dink in toekomstige boeke sal daar altyd een of die ander wees. En ek smile vir wyn, soos altyd wyn is. Ek is net 'n bietjie bekommerd dat Carina haar wyn so stadig drink. Ja. Kyk vir André Jane. Leerbottel staan. Joe, ek sien daai bose laggie wat so uitkom. Ek wil jou vra oor jou absolute maltrap, onbetroubare verteller. Hierdie is een van die malste boeke wat ek in 'n baie lang tyd gelees het. En ek bedoel dit op die beste manier. Dit is so onvoorspelbaar. Daar is nie 'n bang haar by die boek se kop nie, en mens kan dit glad nie voorspel waar die boek gaan nie. Dit is heerlik. En my vraag vir jou is, was daar enige druk op jou om 'n sekere struktuur te volg? En waar kom die inspirasie van hierdie verhaal vandaan? Is dit net jy wat daagliks sit by die werk en bietjie moerig raak en nou uiteindelik die platform het om jou ding te doen? Die inspirasie, ja, ek dink toe die boek geskryf het, was ek 'n bietjie kwaader as nou. Daar was 'n paar goed in my lewe, ek was 'n bietjie negatief. Maar die storie gaan nie oor my nie, dis wat nie autobiografies nie. Daar was nie regtig druk op my om struktuur toe te pas nie. Dis eintlik baie makliker, dink ek, op 'n manier as jy die eerste keer 'n boek skryf. Ek het geen skryf agtergrond nie. Ek was 'n tandarts wat kwaad was. Ek kan myself nie inkrimineer nie. En ek het gewag vir my tweede pasiënt en die pasiënt was laat. So nee, daar was nie druk op my nie. Ek hou van die idee van 'n onbetroubare verteller. Baie van my gunsteling boeke en stories. Ek hou van Fight Club en daai tipe
boeke, maar nie, dat was nie direk vir my om enigiets te doen nie. Ek het die eerste bladsy geskryf en toe het ek deur 'n kreatiewe skryfkursus op die internet by Wilna Ariaanse uitgekom. Sy's nogal redelik famous en sy was wonderlik geweest. Sy het my so mooi ondersteun. So sy was baie ferm geweest met my. Sy het gesê hoor hierdie is nogal sleg as 'n sleg was wat dikwels was. Maar sy het kwaad gemaak. Nee, nogal nie. Sy's 'n lieflike mens. Ek kon nie kwaad raak vir haar nie. Dit is 'n bietjie onnigterend. Maar nee, daar was nooit druk op my nie. Sy het nogal aangemoedig om jou eie ding te doen en nie die struktuur te veel te verander nie. Ek dink as jy niks het om op terug te val nie, is dit 'n bietjie makliker. Jy probeer maar iets skryf wat gemaklik is vir jou. Ek dink jy het nou gesê jy skryf nie die klassieke polisie verhaal nie. Ek sal dit nooit kan doen nie. Ek sal soveel gate in die storie los en ek ken dit net nie goed genoeg nie. Maar die begin is 'n bietjie makliker om te begin met iets wat bietjie nader aan jouself is. Al vir my in elk geval, gryp net die omgewing. Ek het Port Elizabeth in die Oos-Kaap baie gebruik. So dit is my makliker. Sorry, dit is nie my vraag nie, maar jy het goed gebruik, ek het goed gebruik wat ek in my geheue mooi kan onthou en dan ek amper later die navorsing gaan doen om te kyk of ek dit reg onthou het en dan het ek dit nie reg onthou baie keer nie. Maar dit was my makliker, maar nee, ek was nooit regtig in 'n rigting ingedruk nie, so jy skryf amper met minder verwagting daaraan. Ek skryf nou weer 'n storie en ek vind dit is 'n klein bietjie moeiliker. Daar's amper 'n bietjie meer druk op jou en jy's 'n bietjie harder op jouself. Dit is vir my goed dat jy praat van druk. André het nou 'n derde boek geskryf en jy pak baie gewigtige temas aan en dis 'n uitdaging vir die leser ook om jou boeke te lees want mens moet nugter wees en jy moet regtig konsentreer want jy is om 'n wêreld te skep. Dis nie net 'n ontvlugtingsverhaal wat jy vinnig gaan deurdraf en dan is dit klaar nie. Ek wil jou vra oor die skep van intrige en spanning en dis twee verskillende begrippe vir my. Is nie noodwendig dieselfde ding nie. Die skep van spanning dat jy nog steeds 'n verhaal skep wat die leser intrek en dan daai idee van intrige met die skep van 'n onthoubare karakter. So hoe soen jy daai impuls om iets diep te skryf met die belang te vermaak? Dit is 'n baie moeilike vraag. Ek weet nie regtig hoe om dit te antwoord nie. Dit is 'n ding wat die hele tyd in jou kop sit. En veral hierdie boek spesifiek het 'n baie daar is 'n groot intrige agter alles. So nie net die karakters wat doen wat hulle doen nie, maar daar's redes hoekom hulle dit doen. En ek moes 'n finale toneel skryf wat net dit ontknoop sodat jy net kan weet wat gebeur het daar. Dit is 'n bitter moeilike ding om te doen. Ek dink soms misluk ek daaraan omdat seker van die intriges vir my so interessant is. Een van my uitgewers het eendag vir my gesê, jy moet net onthou, nie almal stel belang in die goed waarin jy belang stel. So, ja, maar dis fake comment moet ek sê. Want as ek nou so, die goed, ek is baie geïnteresseerd in spionasie en so, en ek het gisterand ook iemand genoem, en van die mees realistiese spionasieverhale wat ek ooit gelees het, was geskryf deur Len Deighton. Len Deighton was 'n bomwerpervlieënier gewees in die Tweede Wêreldoorlog. En hy het boeke geskryf oor die Battle of Britain en al die van ding. En hy het ook leesboeke geskryf. 2-3 luike geskryf, Game, Set and Match en Hoek, Line and Sinker, wat net 'n spionasieverhaal is. Maar hy het 'n ander boek geskryf, met die titel Spy Story. Wat ek klaar gelees het, die boek toegemaak en gedink het, ek weet glad nie wat hier gebeur het. Ek het geen idee. En nie net dink ek het nie idee. Ek dink nie die karakters weet wat met hulle gebeur het. Dit is in 'n sin dis so realisties. Want ek dink dis hoe dit werk. En in boeke het ons die leaks uit om vir mense te kan verduidelik hoekom goed gebeur. En in die werklike lewe het ons dit nie. Daar is soveel goed wat gebeur. Daar's 'n boek, een van die visiedirekteure van MI5 het 'n boek geskryf, Spy Catch, wat verban is. Die Engels het hom onmiddellik, hy kon hom nie publiseer in Engeland, hy moes hom in Australië publiseer. Wat gaan oor die intriges in MI5 en die Cambridge Four en daai tipe van ding. En sy bewering is eintlik dat die direkteur van MI5 'n kommunistiese spioen was. Maar daai tipe van intriges, as jy dit begin lees, dis vir my fascinerend. En ek weet dis nie vir almal fascinerend. Maar as jy weet van dit in die 1950s, British Telecom en MI5 so met mekaar saamgewerk. As jy in 'n vertrek was in 1950 ergens en MI5 wil vir jou luister, dan wil jy jou telefoon gebruik om na jou te luister. Hulle kan hom aktiveer deur die lyn.
die luidspreker om vir jou te luister. 1950, dis jare gelede. Daai tipe van goed interesseer my verskriklik en dit is interessant dan 'n baie moeilike ding om daai balans te kan hou om mense se gedagtes by die karakters te kan hou. So ek het nie 'n maklike antwoord nie, dis baie moeilik en ek weet nie of ek dit altyd reg kry. Peter, I'm interested in your process as a writer. You're not necessarily in the mainstream. You're not a Marky Orford or a Mike Nichol or an Andrew Brown. People have certain expectations of those writers to deliver a certain kind of story. Do you feel liberated by the fact that I wouldn't say you're a marginalized writer, but you're very much a writer doing your own thing? Is it refreshing for you to have your own approach and to not feel shackled by a kind of structure that you have to follow? And what is your process of writing? What's that like? So my process is I always wanted to be a writer. It was my dream. As a child, I read prolifically. I read every Agatha Christie and Louis L'Amour and Franklin W. Dixon, Wilbur Smith, Alistair MacLean. And I had this dream as a young boy of being this famous writer. My mother had brought back a Royal typewriter from America, and I used to type my little stories on it. So I had this dream in the back of my mind, and then you obviously forget it, and you go off and you have to go and do a job and make some money. But it never left me. So in about 2006. I was 43, I wondered how long I would live in life. Did I want to spend the whole of my life being a businessman? And I actually wrote a first novel. It was called A Strike of Lightning. It was an adult fairy tale. And I sent it to every publisher I knew, and everybody said, look, you're lucky you've got your day job. So I decided to keep on trying, and I had an idea that was dark video, and I wrote dark video in probably 3 months. I just sat down, I had an idea from university days, I wrote it in 3 months. It was picked up by what was then Strake, printed by Two Dogs, it was reprinted by Musi, by Random House, and also by New Holland in Australia. So I realized then what I needed to write about to actually make people interested. And I think that's what I am. I don't have a need to write in any particular genre, actually. I actually don't like to be called a crime writer. I like to be called a thriller writer, because I don't like crime. And I think that to read about crime in South Africa actually is sometimes depressing. So I try to write a thriller which is pretty close to the reality, but has just a little bit of James Bond in it as well, that can actually take people out of their everyday life. And I don't feel a need to stay in that genre. I wrote tried this book called, forgotten what it's called, Blue Cow Sky. And I published that as my third book, and my publisher loved it, and we printed hundreds of copies, and we sent it all around. And nobody really liked it. It was about this drunk womanizer, and it didn't go down so well. So my method now is, as I said, I want to carry on in crime fiction. I want to write a 4th one in this trilogy, but when it will come out and how long it will take will be dependent on a lot of different factors. Carina het al baie geskryf. Wat is nog vir jou die lekkerste deel van skryf? I mean, hoekom skryf jy nog? Wat maak jou nog opgewonde? En wat voel jy wil nog doen as 'n skrywer? Wel, soveel as moontlik. Ek dink, ek kan nie onthou wat André Krüger het gesê het, jy weet, half die dag as die stories in jou kop ophou of leegloop, dan kan jy ophou skryf nie. Ek dink as 'n skrywer kyk mens anders na die wêreld. Jy kyk amper filmies. Jy vang insidente vas. Jy sien iemand stap en hulle het 'n snaakse loop. Jy liaseer alles. En vir my is dit amper die lekkerste deel van die proses. Want op 'n stadium is dit asof daai liaseerkabinet gaan vol raak. En dan besef jy, okay, maar hier's nou genoeg om 'n storie te begin. En daar's altyd 'n storie wat broei, altyd. Sometimes is it a nasty co-worker's early demise, of
ja, jy koppe gaan op donker plekke. Maar dit is my baie moeilike proses en ek skryf moeilik. Dit kom nie vir my natuurlik nie, ek hou van woorde, maar ek werk ook elke dag met woorde. Ek is bemarkingsbestuurder op 'n baie groot wynplaas, so dis woorde. So as ek aand by die huis kom, is die laaste ding eintlik wat ek wil sien, is 'n rekenaarskerm en nog woorde. So vir my om my kop skuif te maak tussen werk en skryf, dit is my die grootste uitdaging. Maar dan sit jy met 'n kop vol stories en jy sien al hierdie goeders wat 'n storie kan word. Jy ontmoet al hierdie wonderlike mense wat perfekte karakters is. En dit maak my so opgewonde dat daai moegheid eintlik dan amper vergete is. En as jy gaan sit en jy sukkel, maar as jy lostrek en jy almal die daai gevoel wat hy net skielik dan vloei dit net. Môre vir jy alles uit, maar jy gaan slaap daaraan en jy dink, damn, this was good. Die volgende dag lees jy dit en jy is heilerig en dan vir jy alles uit. Maar daai vloei, as jy in daai vloei van daai storie is, want as jy ophou skryf, is dit soos 'n lekker fliek wat jy gekyk het en jy druk pause. En die oomblik wat jy aanhou skryf, druk jy weer play. En dan kyk jy hierdie fliek, jy kyk letterlik 'n fliek. Nou het gepraat van donkergedagtes, ek het nou eintlik dit genoem het, plan gedink. Ek dink misdaad of thriller skrywers is seker die enigste mense wat, as iemand sê, Jesus, jou boek is donker, dis diabolies, daar's iets verkeerd met jou, gaan nie. Groot compliment. Jack, stel nogal belang in hierdie verteller idee wat jy van gepraat het. Die feit dat mense nie noodwendig alles kan glo wat jy lees nie, en ek wil jou vra oor die skep van 'n skryfpersoon. Jy weet, want ons is almal hier, dis eintlik 'n gepaste ding om te bespreek. Dis 'n naweek waar mense hulle self verkoop het, hulle boeke verkoop het, en ons verkoop eintlik idees. En jy's 'n nuwe skrywer. So ek wil jou spesifiek vra oor daai skep van 'n skrywerspersona. Jy weet, en hoe 'n mens, want hier moet mense wees wat self skryf en wat wil weet hoe om dit te doen. So hoe het jy by die punt gekom waar jy 'n manuskrip gehad het waarin jy kon werk en ja, wat jy bietjie kon afwyk van jou day job af? Ja, ek dink as jy wil skryf, as jy regtig wil skryf, moet jy regtig skryf. Dis seker maar so eenvoudig. Ek het nou nog net een boek geskryf, maar daar's 'n baie groot verskil tussen te wil skryf en te skryf. Almal wil skryf, almal wou ophou rook. Jy glo die ou nie op die ou. Ja, met die sigaret in die hand gaan dit nie regtig werk nie. So, ek het nie so baie ervaring nie, maar ek dink nie so baie nodig om mee te begin nie. Ek dink as jy een sterk idee het, en miskien saam met dit, jy het die idee van die perspektief. Dit is miskien die belangrikste ding om te begin. As jy weet uit wat se oogpunt jy die storie uit wil vertel, wie die storie vertel, of hoe jy na die storie kyk, dan is dit pretty much alles wat jy nodig het. Jy weet hoe jy kyk na die storie en jy het miskien een idee, en dan dink ek moet jy maar net gaan sit en sweet. Want dit is vir my so in elk geval. Ek het baie lank geloop met hierdie idee van ek wil graag 'n storie skryf. My oupa het kort verhale in die Sari geskryf en ek het gedink dis wel so cool. Maar dis 'n bietjie anders om te gaan sit en te skryf. Dit is al harde werk en is baie eensaam eintlik. Dit is wonderlik. Maar jy moet met jou eie gedagtes worstel. Maar ja, so om jou te antwoord, ek dink die belangrikste is kry 'n perspektief. Dis net hoe jy kyk na die storie en kry net iets waarmee jy vir jouself iets wat soort van jy mee kan vir jouself. En dan sit jy en werk daarmee. Dan hopelik sal dit kom met die tyd saam. Ons is nou by daai lekker deel van die gesprek waar julle vir ons kan vertel waarmee julle nou besig is en of julle enige vordering maak of julle hare uit julle koppe wil trek. Sommige van die panele het meer hare as ander so. Ja, dis 'n tergende vraag, maar ek sal graag belang om te hoor waar julle nou werk. Toe ek in Korea was, nadat ek hierdie vreeslike wilde storie geskryf het van redelijk gewelddadig, is dit gewelddadig. Toe ek gedink die logiese opvolg sal wees 'n kinderverhaal oor wenskabouters en Nee, wens
wense wat waar word en wenslorries wat vlieg na die buitenste ruim toe. Maar ek het dit eers 'n bietjie halt geroep en nou werk ek weer aan 'n ander, noem dit maar redelijk. En dit vorder redelijk goed, ja. Nie as een tandarts in die keer nie, nee. Nee, ook die oral hygiene is niks. Heeltemal uit die medische groep. Nee. Geen troeteldiere nie, geen tandartse nie. Maar dit is 'n bietjie moeiliker vir my. Ek dink, soos jy nou aan van jou verwagtinge raak 'n bietjie hoër, jy wil jouself druk om 'n bietjie beter te raak. Ek dink miskien, en ek het net een boek geskryf, maar 'n groot probleem aan die begin, of miskien een van die algemeenste probleme vir nuwe skrywers, is dat jy 'n bietjie taart probeer. Jy het nou een oulike idee in jou kop en jy wil daai ding ryk druk. Jy het een grappie, miskien een sin verdien en jy terugkom vir 5 sinne. So nou kom jy agter, is nogal moeilik om 'n goeie boek te skryf. Jy het baie, jy het 'n helse klomp idees. Dis 90.000 woorde, dis baie. En jy moet 'n redelike regte volgorde inspann. So ek dink dis 'n groot ding om nie dit te veel te forceer nie. En ek vind dit is lekker, is 'n lekker uitdaging, maar dit is moeilik om 'n boek te skryf. Maar dit is 'n lekker uitdaging. So ek vorder. Ek vorder nie. Ek is eintlik nou besig om die Thomas reeks klaar te maak, so daar is nog 2 boeke wat moet klaar en dan sy in die bed. Maar Thomas in die bed? Excuse? Thomas in die bed? Ja, dit is die laaste titel. Maar die volgende, die storie is daar, ek het al baie van die navorsing gedoen, dit sal 'n Stellenbosch storie wees. So, laat ek nou my eie dorpse mense 'n bietjie vies maak vir 'n verandering. Maar ja, dit is 'n lekker proses, want ek voel hoe broei die storie, ek voel hoe sy besig om aan die gang te kom, en ek het nou die oggend vir die eerste keer in maande wakker word en gedink, ek is lus om te skryf. So, amper daar. So in Crackerjack, as it ends, the main character is bent on revenge, and it's the first time I've left a novel with a definite follow-on. So I'm working on that whole revenge for them, but it's going quite slowly, and I understand exactly what you say. You know, you have this idea and you think you can write a book about it, but it's actually like a paragraph. So we keep on. I was just thinking now, there's a story about Michael Ridpath, who's a best-selling author, English author. He went to lunch with his publisher who was writing her memoirs. I keep forgetting her name. And she tells the story. She says they were sitting there having lunch, and she was just moaning and complaining about writing this memoir, how awful it is and how much trouble she's having. He said nothing, he was just eating, and finally looked up deadpan and said, "Yes, people tend to forget there's a lot of typing involved." There's a lot of that actually just working. Die volgende boek is klaar. Ek wil net sê, jy het nou oor Jonathan met saam met gewerk en hierdie ding. En hy lyk nou maar net so onskuldig soos hy daar sit. Maar hierdie manuskrip het geen flipwoorde aangehad nie. Niks nie. Dis sy skuld dat daar flipwoorde. Hy het daar nog aangeneem. So dis die skoonste manuskrip in 'n sekere sin wat dit aanbetref wat ek nog gedoen. Maar die volgende wat nou April volgende jaar uitkom, sal Elsabeth kan getuig. Sensitiewe lesers gaan 'n bietjie moeilikheid hê met hy. So hy is klaar die regering het begin. En ek het 'n manuskrip hierdie stadium wat 'n bietjie stil staan by so 70.000 woorde. Ek net nie tyd kry om verder aan te werk. So gelukkig vir die afsienbare toekoms. Dis ek okay.